ዛሬ ደግሞ ወዶቼ እንደዚህ ቆንጆ ዝንጥ ያለ ምግብ ሰርቼላችኋለሁ። እንግዲህ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። ስለምትከታተሉ አመሰግናለሁ። So today I made something really nice like this. Watch how I made it. It's probably 1,000 million people made something like this, but everyone is different. But I thought I make really nice in my ways. You might like it. If you like my recipe, just subscribe and follow my channel. Thank you. ሰላም ውዶቼ፣ እንግዲህ ዛሬ ደግሞ እዚህ ጋር ምን እንዳለን አብረን እናያለን። ምን እንዳለኝ አሳያችኋለሁኝ። ዛሬዋ ደግሞ በጣም ቀለል ያለችና ፈጣን ጣፋጭ ለጤና የሚስማማ በዚህ ላይ ጊዜ የማይፈጅ አሪፍ የሆነ ምግብ ነው። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ በዚህ በር ካለፋችሁ በዚህ መንገድ ካለፋችሁ እግር ጥሏችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ እንዳትረሱ። እንግዲህ ያው ምን እንዳለኝ ደግሞ አሳያችኋለሁ። እስኪ በእንግሊዘኛው ደግሞ ትንሽ በዚህ በኩል ደግሞ አንዳንድ የውጭ ዜጎች ካለፉ እስኪ ደግሞ እሷንም ልበላቸውና እንግዲህ today I will show you what I have got here. I have like I'm gonna make something nice, easy, quick and healthy food. If you just in case and just pop in through my YouTube channel, remember to subscribe my channel and I will just got some useful recipes. And this is what I have today. There is beetroot I have, there is some grated carrot adding, and then I've got cabbage and pan. That's all I have. Here ብቻ ነው ያለኝ። ቀጥሎ ምን እንደምንሰራ አሳያችኋለሁኝ። እንዳትረሱ። ያው እንደምታዩት ቀይ ስር፣ ካሮት የተፈጨን የተፈቀፈቀ ደግሜውም ሊሆን ይችላል። ከደገምኩትም ችግር የለውም። ካቤጅ አለኝ። እዚህ ጋር ጥቅል ጎመን አለኝ። እዚህ ላይ ቀዝቃዛ ውሃ ጨምርና ይሄንን then what I will do is next ይሄን እዚህ ውስጥ ጨምራለሁ። ከዛ ቀቅለዋለሁኝ ማለት ነው። add cold water, not boiled water. እንደዚህ ሲሰሩ ሁሉ ጊዜ ቀዝቃዛ ውሃ ሲቀቅሉ ወይ boil things boil with cold water if it's possible. What is they say? I don't know what the scientific fact behind that, but that was they say. Just boil at cold water there. እንደዚህ ታረጋላችሁ። ከዛ ከድኑና ይሄንን ቀቅለዋለሁ። ጋዜ ላይ ጥጄ I'm going to boil this, cook it but not until it get too soft and just like almost pre-cook it. እና ይሄንን አበስለዋለሁኝ። ከዛ ተመልሰን እንገናኛለን ማለት ነው። እንዳትረሱ ሰብስክራይብ ቻናሌን ማድረግ። አሁን ቀጥታ ደግሞ ጋዜ ለኩስና ወደ ቅቀላ ይገባለሁ ማለት ነው። ተከታተሉ እስከ መጨረሻው። ጥያቄ ካላችሁም ጠይቁኝ። ከዛ ያው እንደምታዩት እንደዚህ እንትን ብሏል። በጣም መብሰል የለበትም፣ በመጠኑ ነው መብሰል ያለበት። በመጠኑ በስሏል። ከዛ ታውጡትና በቀዝቃዛ ውሃ እንደዚህ ቆዳው እንደዚህ በቃ መነሳት ሲጀምር ታውጡታላችሁ ማለት ነው። just take it out while you see the skin start peeling. That means it's ready. Then I'm gonna take it out and then add cold water just to cool it down ማለት ነው። ቀዝቀዝ እንዲል በቀዝቃዛ ውሃ እንትንለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ልጥዋለሁኝ then I will peel the skin off after that and I will show you ምን ከዛ ምን እንደማረግ ደግሞ then I will show you after that. ከዛ ይሄው እንደዚህ ልጫዋለሁኝ። አሁን ፈቀፍቀዋለሁ በዚህ I will grate it with this side በዚህ በኩል ፈቀፍቀዋለሁኝ እና ምን እንደምሰራ አሳያችኋለሁ። it's all cool down, it's not overcooked, it's just almost like raw. እንደዚህ ነው። ትንሽ ጥሬ ነው፣ በጣም አልበሰለም እስኪሞሽሽ ድረስ። ከዛ አሁን ፈቅፍቄ ያሳያችኋለሁ። I'll show you. It's easy. If it's too overcooked you cannot grate it, so it's not overcooked, just like almost raw and not very soft. Then it's easy, you can handle it easy with this one. I'm doing it this side. በዚህ በኩል እፈቀፍቀዋለሁ ማለት ነው። እስኪ ተከታተሉ እስከ መጨረሻው። ከዛ ያው በመቀጠል እንትኔን ምንድነው ስሙ ቀይ ስሬ እንደዚህ ፈቅፍቄዋለሁኝ። ፈቅፍቄዋለሁ
ከዛ በኋላ ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ያው ጥቅል ጎመን አለኝ። ጥቅል ጎመኔን እዚህ ጨምራለሁኝ። ይሟሽሻል ብዬ ስለምገምት ነው እንደዚህ ያደረኩት። ትንሽ እንደዚህ ጨምርና ውሃ አረግበታለሁ። I'll add some water in there like this a little bit. ከዛ ከድነውና በስለዋለሁኝ ማለት ነው። ከዛ እየከፈታችሁ በመሃሉ ቼክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው፣ እንዳይቃጠልባችሁ። በዚህ አያችሁ እንዴት እንደሟሸሸ። ከዛ ካሮታችሁን ታደርጋላችሁ። ጨው እንዳትረሱ። salt, and you always don't go too far from if you're cooking. Shake in between as well like this and stir. You don't get burned. No, it looks fine. Really looks good. በቃ እንደዚህ ልክ ሲሆን now I'm going to turn my gas off and I'll show you what I'm doing with the beetroot. ከዛ ያው እንደዚህ እሳቴ ላይ ጥጃለሁ። hot pan, then you add some oil, little bit oil, or oil is good for beetroot likes oil for some reason. And once it's warm, then I'll add my beetroot. When I add my beetroot, normally I don't add any kind of spice because beetroot has strong flavor, so there's no point adding up some extra stuff if itself is like almost a spice. So ምን አደርጋለሁኝ በመቀጠል ስፓይስ ምናምን አልጨምርበትም። እንደዚህ እንትን ዘይቴ ሲግልልኝ ከዛ ቢትሩቴን ጨምራለሁ ማለት ነው። Because beetroot likes to be fried with the oil like this. Beetroot likes oil anyway for some reason. Then taraguna. I'm gonna use this because it's easy for stirring. ከዛይን ጠበስ ያደርገውና ትንሽ ጠበስ ሲል ቀጥሎ ምን እንደማደርግ ደግሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው።
ከዛ ይሄው እንደዚህ ጠበስ ብሏል። I like the color. You know what I was add this in there. እነዚህ ጨምራለሁ። The cabbage and the carrots I added there. Now I turn the gas off. I don't overcook it because everything is cooked already. This is good. You can eat it with your injera or whatever you made. I can cook sometime. እንደዚህ ቆንጆ አድርጋችሁ ሰርታችሁ ብሉ. Cook something nice like this. But remember to subscribe my channel. Okay? እንዳትረሱ subscribe አድርጉ. Be gentle with it. Food likes to be gentle things. Everything is like humans. It's very sensitive. And it's a very difficult thing. As food is the most, I think, the most research needs to cook food. It's very underestimated, but it's very difficult when you go through the cooking systems like that. That looks good. እንደዚህ ቆንጆ አድርጋችሁ ሰርታችሁ ብሉ ወዶቼ። ያምራል መልኩ ራሱ ነው ወድጄዋለሁ። ይብላችሁ እንግዲህ ቆንጆ ነው። እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። Remember to subscribe my channel. Thank you for watching.